Good afternoon mga idol. Di ata diri sa Cabanatuan Beach Resort idol. Di idol naglakaw-lakaw ta idol atong tan-awon ang ilahang karatula. Cabanatuan Beach Resort, Barangay Punta Sitio, Engaño, Polo. Entrance 20, cottage 500, overnight 25. Di diri idol, musulod ta diri idol kay atong tan-awon ang view nila. Welcome to Cabanatuan Resort. Diya si ate idol ilang ting bantay sa gate. 300 ang adlaw niya idol. Nya akong gihanyo nga sulod ko kay mutun-apos view sa beach. Diya dire idol. Mo ni ilahang lamisa. 500 ang kuan ni idol cottage. Unya napos lay video kihan di idol mag-overnight no. Unya 35 unya mutan-aw ta sa view sa dagat idol. Nandiri idol kaning cottage nga gagmay tag 200 ra ni, yang kaning dagko tag 500. Amo ni sila akong gihatod idol, nagpakyaw na ko. Unya atong tanawon ang view idol. Dira pagkanindot sa mga bus idol. Dahil mga bata idol ay nalingaw og kuan sa bus kay puti kayo way kuyo diri idol. Nindot kayo nga bus. Diyan ay hagdanan diri idol nga taas. Pagka nindot sa ubos idol limpyo kay diri idol. Way tunok. Wa di diri tunok idol kay gi sanctuary diri idol. Nya no ni sila nangaligo. Happy trip. O ka mo idol ganano mo ari. Ari lang mo sa Engaño, Cabanatuan Beach Resort, Polo. Nya matanaw ta sa lugar sa atbang ni sa kuan idol sa Hilton sa Santa Rosa ni idol na idol kaning isla idol pagka nindot sa view dire idol linaw kay idol kay way habagat. Sige idol, thank you for watching. Bye.